Buenos días, buen día. Soy Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Bienvenidos a esta jornada conjunta de España y Portugal jornada de participación del esquema provisional de temas importantes dentro del tercer ciclo de planificación correspondiente al periodo 2021-2027. Me acompaña en esta inauguración de la jornada, al que agradezco su participación y colaboración en todo momento, André Matoso, responsable del ARH do Alentejo. Y bueno, quería básicamente, mi presentación será muy breve, comentarles algunos aspectos del proceso que estamos desarrollando. Como bien conocen muchos de ustedes, el pasado 30 de enero yo comienzo la fase de consulta pública por un periodo de 6 meses del esquema provisional de temas importantes. Plazo que se vio suspendido como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el COVID-19, que una vez superado dicho proceso, pues los plazos se han reactivado y tenemos hasta el 30 de octubre para poder visualizar y debatir y presentar las alegaciones correspondientes en este proceso. Bien, a lo largo de este periodo un poco anómalo, hemos venido desarrollando distintas jornadas para presentar el esquema provisional de temas importantes. La primera de ellas, en plena pandemia, la realizamos el día 30 de marzo, advirtiendo que era una jornada de refuerzo de las que posteriormente vendrían, que intentaríamos hacerlas de manera presencial. Bueno, la evolución de la pandemia y las condiciones impuestas por la autoridad sanitaria han hecho que reconsideremos estas jornadas desde el punto de vista presencial y las hagamos mediante videoconferencias para la seguridad de todos. De hecho, algunos de ustedes han participado. El pasado día 2 de septiembre y el 3 de septiembre realizamos distintas jornadas que afectaban al ámbito territorial del Alto Guadiana y al Guadiana Central y Sur, donde ya realizamos las primeras presentaciones del esquema provisional de temas importantes. Hoy toca, día 10, según el calendario previsto, según la planificación realizada, realizar esta jornada conjunta. A partir del día 15 de septiembre realizaremos distintos talleres de debate, desde el 15 de septiembre al 1 de octubre, en distintas jornadas que también haremos de manera por videoconferencia para trabajar sobre temas tan importantes como la gestión sostenible de las aguas subterráneas o la contaminación puntual o difusa, los caudales ecológicos, las alteraciones hidromorfológicas, o también debatiremos sobre especies invasoras. Bien, para ir concluyendo, como he dicho anteriormente, nos encontramos en pleno proceso de planificación y corresponderá a los ETIs, una vez que hemos analizado las distintas presiones, pues identificar los principales problemas de la cuenca del Guadiana que condicionan, sin lugar a dudas, el conseguir los objetivos ambientales. Y también proponer distintas alternativas buscando las mejores soluciones a través de los correspondientes programas de medidas. En definitiva, el objetivo de estas sesiones, la cuarta ya que realizamos, es discutir, debatir las distintas alternativas que se estiman oportunas para la toma de decisiones de cada uno de los temas importantes y configurar el futuro plan hidrológico. A continuación, vamos a hacer una serie de presentaciones que estarán a cargo del propio André Matoso y del jefe de la Oficina de Planificación, José Ángel Rodríguez Cabellos, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Posteriormente habrá un debate que estará moderado por distintos funcionarios de ambos territorios, en concreto Francisco Javier Viseas, que es jefe de área de la Oficina de Planificación, Alice Ciallo,
jefa de división de la RH do Alentejo, Felisbina Cuadrado, directora del Departamento de Recursos Hídricos, y Fernanda Gómez, jefa de división de Planeamiento y Gestión del Agua. Al final de las presentaciones habrá unas encuestas rápidas sobre los distintos o los principales problemas de la demarcación. Y finalmente se procederá a la clausura, que se realizará por Pimenta Machado y por el propio que les habla. A continuación, le paso la palabra a André Matoso. Caro André, cuando quieras. Olá, gracias Samuel, obrigado Samuel. Bem-vindos, buenos dias a todos, bom dia a todos os participantes. Temos cerca de 150, uma centena e meia de inscritos, de participantes nestas jornadas. O presidente da Confederação Hidrográfica del Guadiana, Samuel, já referiu a importância destas sessões, não obstante, sem embargo, o problema da pandemia que vivemos todo o mundo e os nossos países. Apesar disso, as administrações espanhola e portuguesa insistiram e conseguiram, e uma palavra de apreço e de agradecimento a todos os colegas, quer em Portugal, quer em Espanha, que conseguiram manter este processo de participação pública, que é muito, muito importante. Para além de ser exigido pela Diretiva Marco da Água, Diretiva Quadro da Água, nós próprios, as administrações, sentimos que envolvemos-nos e fazemos muita questão em alimentar estes processos de participação, porque é com o diálogo, com a informação, que nos conhecemos melhor os problemas dos nossos territórios, neste caso da bacia hidrográfica do Guadiana, partilhada, a bacia internacional, a cuenca hidrográfica ou a região, a demarcação hidrográfica do Guadiana. É isso que hoje vamos aqui tratar e abordar. E queria também, só para os participantes portugueses e espanhóis, nós temos terminologia um pouco diferente para o mesmo problema, a mesma abordagem metodológica. Em Espanha se utiliza essa expressão esquema de temas importantes e em Portugal questões significativas para a gestão da água. É a mesma coisa, é o mesmo. São terminologias que a legislação dos próprios países entendeu conferir-lhe essa denominação, mas não estamos a falar de algo diferente. A abordagem metodológica, o processo de identificação, no fundo, dos problemas, dos temas importantes nestas bacias, e neste caso da bacia do Guadiana, e é isso que vamos tratar. Esta sessão vai ser gravada, depois vai ser disponibilizadas as apresentações que vamos fazer. Na fase de debate, o período de debate que o Presidente da Confederação acabou de referir, vai ser importante para a troca de algumas questões que queiram aproveitar no período de debate, serem esclarecidas, serem respondidas, serem contestadas. As que não puderem ser contestadas ou respondidas hoje, sê-lo-ão pelas respectivas administrações por escrito. Nós temos os contactos dos assistentes e, portanto, daremos nota da resposta às questões que nos coloquem no período de debate ou fora disso. Os processos de participação pública são importantes por isso mesmo, dão oportunidade, não se resumem a hoje, não é hoje, nesta sessão de 2 horas, que é a participação pública. Como o Samuel referiu muito bem, em Espanha iniciou-se em janeiro, em Portugal no final de 2019, e também pelo motivo da pandemia do Covid-19, entendeu-se estender o período de participação pública até 15 de setembro, e portanto em Portugal. E portanto os participantes portugueses até dia 15 de setembro, por essa data, agradecemos o envio das vossas comentários, críticas, sugestões, questões. Já temos muitas e uma vez mais apelar a essa participação. E uma vez mais agradecer a todos, aos que se inscreveram nesta sessão, aos que organizaram e estão a organizar e a assegurar o sucesso desta sessão e portanto, daria início à minha apresentação de seguida. Creio que estão a ver
à apresentação. Se não receber indicações em contrário, é porque está tudo bem. Portanto, hoje, dia 10 de setembro, temos esta sessão conjunta entre Portugal e Espanha para abordar os esquemas provisórios dos temas importantes e das questões significativas da gestão da água, desta bacia internacional, como eu referi, e uma vez mais salientar que estes procedimentos, estes processos de participação pública surgem numa fase preparatória da elaboração dos planos de gestão da região hidrográfica, os planos de Cuenca, neste terceiro ciclo de planeamento, que também, como o Samuel referiu, se estende de 2021, 6 anos, a 2027. Portanto, é antes da elaboração dos próprios planos que é importante revermos-nos todos naquilo que nós consideramos, que conhecemos, que sabemos, que temos a segurança de que são os problemas foco, alvo da nossa, que deve ser o alvo da nossa preocupação. E, portanto, estes processos são muito importantes que sejam dinamizados e é isso que estamos aqui a dar corpo hoje. Enfim, eu creio que praticamente, se não todos os participantes nesta sessão, têm a noção geográfica da distribuição da bacia do Guadiana. A bacia do Guadiana, a cuenca do Guadiana, tem uma configuração peculiar relativamente a outras bacias partilhadas ibéricas, dos rios Minho, o Douro, o Tajo, o Tejo. Esta bacia desenvolve-se de oriente para o ocidente, nascente para poente, e depois, próximo da fronteira política dos países, o rio Guadiana e a bacia inflete para sul. E tem esta particularidade que, como muitas vezes nós nos referimos em reuniões e em trabalho com as administrações portuguesa e espanhola, Portugal também, em determinados pontos, é um país montante, um país de águas arribas relativamente ao Guadiana. E isto é um desafio adicional à planificação e à gestão partilhada desta cuenca. A apresentação que eu estou a fazer, obviamente, é com base na informação que dispomos do lado português. Portanto, estes dados, esta informação refere-se à parte portuguesa da bacia internacional. Portanto, as principais pressões qualitativas pontuais são descargas urbanas, como se compreenderá, algumas descargas de indústria. Esta é uma região não muito desenvolvida do ponto de vista industrial, não muito desarrollada do ponto de vista industrial, mas mesmo assim temos 17 unidades com características de PCIP, indústrias alimentares ligadas ao vinho, à produção de azeite de olivo, uma exploração mineira, aterros urbanos e, portanto, a análise das principais pressões e impactos é fundamental para se identificarem também as questões significativas. Temos um total de 276 massas de água, algumas partilhadas, e, portanto, este quadro, como eu disse, estas apresentações depois serão possíveis de aceder e com mais detalhe poderão analisá-las. As principais pressões que afetam quer as massas de água superficiais, quer subterrâneas, são as pressões que afetam a qualidade da água, do ponto de vista pontual ou difuso, as pressões quantitativas, que têm a ver com o volume de água extraído, superficial e subterrâneo, pressões hidromorfológicas nas margens, nas orilhas das linhas de água, ou nos cauces, nos leitos, e as pressões de origem biológica. Para terem uma noção, do lado português, as cargas rejeitadas, portanto, colocadas no meio hídrico por vários setores, está aqui no gráfico do lado esquerdo, o azoto, o nitrógeno total, o azoto total, o fósforo total, e a demanda química de oxígeno e a demanda bioquímica de oxigênio, o CBO e o CQO. Portanto, temos uma noção de que o setor da agricultura é o que mais contribui para as cargas de poluição difusa, o azoto, e depois o setor urbano mais nas cargas de origem orgânica. Do ponto de vista quantitativo, das pressões quantitativas, no gráfico do lado direito, é fácil de entender. É assim em todo o mundo, em todas as bacias hidrográficas, em todo o mundo,
o setor agrícola, onde é possível a agricultura, tem uma expressão muito maior do ponto de vista da abstração, da extração de água. Esta é a classificação do estado das massas de água superficiais e subterrâneas no lado português da bacia. Portanto, infelizmente ainda temos um caminho longo a percorrer para que, sobretudo, os rios passem a ter uma classificação bom ou superior, e felizmente das águas subterrâneas temos uma situação bastante melhor. A implementação das medidas no final do ciclo de planificação em que estamos, portanto, do segundo plano, não foi possível a execução de todas as medidas regionais, de âmbito regional. Algumas são em contínuo, como sejam o licenciamento, a fiscalização, o monitoreo, a monitorização das massas de água. 48% estão em execução até o final do ciclo de planificação. Algumas ainda pós 2018 estão então em curso, e algumas não vão foram adiadas ou não vão ser executadas por várias razões que estão explicadas. Toda esta documentação que serve de suporte a esta apresentação está no site da Agência Portuguesa do Ambiente e pode e deve ser consultada por todos. As medidas mais específicas, não as regionais, também aqui a percentagem de execução não é, portanto, está aqui espelhada. Entendemos nós que devem ser identificadas as questões significativas considerando 3 aspectos fundamentais. Primeiro, questões que nos devemos colocar a nós próprios. Este problema, o que eu acho que é um problema, afeta negativamente o cumprimento dos objetivos da Lei da Água Portuguesa, da Diretiva Quadro, da Diretiva Marco de Água? Se sim, é importante reter este aspecto. Por outro lado, as evidências de que uma questão é significativa, é facilmente percepcionável, mesmo sem recurso a monitorização ou uma avaliação técnica mais específica. Ou seja, vou dar um exemplo. Se nós verificamos um cidadão que existem espécies infestantes no rio, não é necessário ser um experto, um especialista, para considerar que, e se isto tiver uma extensão geográfica muito grande, pode ser uma questão significativa. E, por fim, se as medidas que estão a ser implementadas asseguram que uma questão deixe de ser significativa ou não. Nós identificamos em Portugal, da parte portuguesa da bacia, um conjunto de 27 medidas num conjunto de 7 áreas temáticas: a governança, a qualidade da água, a quantidade da água, a biodiversidade, a gestão de riscos, secas e inundações, o quadro económico e financeiro e, por fim, a comunicação e sensibilização. Um total de 27 questões, dizia eu, que sigas. Brevemente vou dar nota daquilo que tem vindo a ser feito ou que importa desenvolver. Há aqui aspectos mais internos à administração pública portuguesa, a necessidade de reforçar as equipas técnicas e o desenvolvimento de plataformas de licenciamento foi um sucesso, é um sucesso, já partilhamos algumas vezes com as autoridades espanholas este sistema integrado de licenciamento do ambiente. É uma plataforma, é uma ferramenta de apoio ao licenciamento muito importante, é útil para todos, para nós e para os utilizadores da água. A monitorização das massas de água é fundamental, nós partilhamos informação com a Espanha, nós temos, já vamos ver a seguir, projetos comuns em que permitem este conhecimento melhor e contínuo da qualidade da água. Enfim, mais alguns aspectos que tenho aqui listado, e isto abrange, obviamente, todas as subcuencas, todas as subbacias. A qualidade da água é um tema muito importante do lado espanhol, do lado português. O que tem sido feito, por exemplo, a construção ou a reabilitação de estações de tratamento de águas residuais, depuradoras. O caso da ETAR de Badajoz é um excelente exemplo de uma inversão, de um investimento que Espanha fez com reflexo em toda a parte portuguesa da bacia. A monitorização, uma vez mais, das massas de água, a identificação das galerias, dos troços de água que importa intervencionar para melhorar a qualidade da água. E eu destaco estes 2 últimos aspectos: um projeto luso-espanhol de monitorização financiado pelo Interreg, em todas as bacias partilhadas, que tem sido muito importante para os nossos 2 países, e o projeto Valágua para a Cuenca do Guadiana, que permitiu melhorar o conhecimento e a monitorização do troço estuarino e costeiro do Guadiana. Algumas bacias onde este impacto é mais importante, obviamente que são, no caso das bacias partilhadas, do CAI, do Guadiana,
Murtegard e Lixança, e depois outras em território português, estando associado a qualidade da água, a potencial afetação aos setores urbano, agrícola, pecuária, enfim, e também aquilo que resulta da utilização na parte espanhola da bacia, como facilmente se compreende. Do ponto de vista da quantidade de água, também o que nós vimos fazendo, a atualização contínua do inventário, através das ferramentas de licenciamento, fiscalização, e eu destaco aqui, a cor azul, do lado direito, o acompanhamento do regime de caudais estabelecido pelo Convênio de Albufeira, um grupo de trabalho que foi criado e que está em funcionamento para rever ou refletir sobre o regime de caudais para o Rio Guadiana na secção de Pomarão, a articulação, eu diria, permanente nas bacias partilhadas com a Confederação Hidrográfica da Guadiana e também a atualização do inventário de captações num troço internacional entre a confluência do Rio Caia e a Ribeira de Cuncos com o Guadiana. Tudo isto são aspectos muito importantes para conhecermos a quantidade de água que flui, que é extraída, que, enfim, que é gerida nesta parte partilhada. A biodiversidade, outra questão, outro conjunto de temas com 3 questões significativas: a alteração das comunidades da fauna e flora e ou a redução da biodiversidade. É muito importante este conjunto de que sigas, a destruição e fragmentação de hábitats e o aumento de ocorrência de evidências de espécies invasoras. Nós temos um projeto que nos orgulha muito, eu digo nós, Espanha e Portugal, a Confederação Hidrográfica Guadiana e a Agência Portuguesa do Ambiente, juntamente com a empresa de desenvolvimento de infraestruturas do Alqueva, a EDIA, este projeto que permite uma atuação conjunta com protocolada para controle de uma espécie infestante muito problemática, que é o jacinto de água, o camalote, e portanto é muito importante. Este projeto tem sido feito, financiado pelo Interreg, também o Valágua que eu há pouco referi. Outras espécies como o mexilhão zebra, a prevenção do risco de contaminação é constante e preocupa-nos a ambos os países. Gestão de riscos, secas sobretudo. A tendência, de facto, a tendência de diminuição da precipitação anual é um facto que não pode ser ignorado. E tal como o número de anos consecutivos com precipitação muito abaixo das médias históricas, leva a que esta condição, em contexto de alterações de câmbio climático, certamente se tenderá a agravar, infelizmente, lamentavelmente. E, portanto, em Portugal nós temos desenvolvido planos de gestão de secas, estão em fase final de elaboração, medidas interministeriais que abrangem vários setores para fazer face às secas, uma estratégia nacional de adaptação às alterações, aos câmbios climáticos, e neste momento estamos em fase avançada de desenvolvimento das bases de um plano regional do Alentejo de eficiência hídrica, envolvendo todos os setores. Do lado direito é muito interessante este friso cronológico que nos dá nota de, desde 1940, as grandes secas que sucessivamente têm vindo a afetar a nossa região. O quadro económico e financeiro, estou-me a aproximar do fim, o que tem sido feito. Portanto, em Portugal nós temos um regime de tarifário do princípio que transfere para o direito nacional o princípio do utilizador-pagador e do poluidor-pagador. Quem mais consome, quem mais utiliza água que é pública tem que pagar uma taxa, não é um imposto, é uma taxa. Portanto, tem vindo a ser revisto no setor urbano, no setor da agricultura. É muito importante este princípio e tem vindo a ser bastante bem aplicado. A questão das ineficiências do uso da água nos setores urbano, turístico, industrial, agrícola é muito, muito importante. A recuperação de custos dos serviços da água, incluindo os custos ambientais de escassez, é fundamental que se venha a dinamizar. A promoção da utilização de origens alternativas de água, nomeadamente através da recirculação ou da reutilização, dentro do conceito de economia circular. Portugal tem uma legislação recente, Espanha já tinha há mais anos. Estamos fortemente apostados em dinamizar e utilizar águas depuradas em outras utilizações. André, disculpa, faltan 5 minutos, ¿vale? Gracias. Estou a terminar.
Este último grupo de questões, o insuficiente envolvimento dos setores e participação pública, eu termino com este tema que os que estamos aqui hoje somos os que acreditamos e praticamos a participação pública, mas isto tem que ser dinamizado, ou seja, cada um de nós deve envolver o máximo de entidades, de personalidades, de pessoas, o cidadão comum, os vários agentes económicos, sociais, políticos, nestas matérias. É fundamental. E, portanto, consideramos que é importante fomentar, dinamizar novas metodologias de comunicação. Os webinars através de videoconferência acabam por ser uma oportunidade dentro deste contexto pandémico de poder chegar a mais pessoas, ou seja, se nós fizermos esta sessão em Portugal ou em Espanha, teríamos que ter uma pegada ecológica, teríamos que ter custos de deslocação que nos permite, através destes meios de videoconferência, portanto, lá está, novas metodologias de comunicação são muito importantes no futuro desenvolvermos. Eu sublinho aqui a sensibilização das entidades nacionais e internacionais para a importância da sustentabilidade dos recursos hídricos partilhados entre Portugal e Espanha. Nós frequentemente reportamos à Comissão Europeia, Portugal e Espanha, e temos um bom exemplo na Bacia do Guadiana de reporte daquilo que é feito tentamos nós todos aumentar e a sustentabilidade dos recursos partilhados. Portanto, terminar só dizendo que até dia 15 de setembro pode, através do site da Agência Portuguesa do Ambiente, no portal Participa, colocar as vossas questões, muitos de vós já provavelmente fizeram, mas é muito importante que nós saibamos incorporar e entender outras dúvidas. Nós não somos donos da verdade absoluta e, portanto, é muito importante esta participação conjunta. Eu passava a palavra de seguida, agradeço a vossa atenção, ao José Ângelo Rodrigues, colega e amigo da Confederação do Guadiana, que irá então fazer a apresentação da parte espanhola da Cuenca. Muito obrigado. Muito obrigado, André, pelas suas palavras. Vou tentar, então, se pode não partilhar essa... Muito obrigado. Bom, eu acho que já está a minha a ser partilhada. Buenos días a todos. Primero, me gustaría recordar, en el orden del debate, que pueden hacer sus preguntas en las direcciones de correo electrónico que pueden ver en la pantalla. Las preguntas que dirijan a la parte española o, en cualquier caso, también las portuguesas a la parte española pueden hacerlas a oficinaplanificación@chguadiana.es y la parte portuguesa a pgrh@apambiente.pt. Bien, voy a centrarme en unas ligeras palabras sobre el proceso de planificación, qué son los temas importantes, reiteraré algo de lo que ha dicho André y un resumen de aquellos temas importantes que más puedan estar dirigidas a las cuestiones que interesen en el ámbito de las interrelaciones entre los dos países en el ámbito de la demarcación. En el proceso de planificación cíclico de 6 años hay una etapa inicial que en España reiteramos, aunque en la parte general de todos los países europeos no es estrictamente necesario, que es hacer una etapa inicial con estudio general de la demarcación, donde se hacen y revisan los análisis de presiones e impactos. Aparte, se hace el programa calendario y un proyecto de participación pública. La segunda etapa, llamada etapa 1, es el esquema de temas importantes en el que estamos. Un tema importante es el que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales de la Directiva Marco de Agua. Entonces, a partir de los estudios anteriores de presiones e impactos, el análisis de PSIR, se identifican los problemas para alcanzar los objetivos y se proponen alternativas, medidas para poder solucionarlos. Bien, en definitiva, este esquema de temas importantes es un documento de diagnóstico y de discusión de las alternativas. Por eso es básico en el proceso de planificación.
Actualmente se expone al público durante 6 meses con la parada como consecuencia de la pandemia y en el caso de España, disculpen, estará en participación pública hasta el 30 de octubre. Ya ha comentado André que en el caso de Portugal estará hasta mediados de septiembre. Bien, posteriormente tendremos el desarrollo del plan hidrológico y su programa de medidas, que se expondrá al público, en el caso de España, pues a principios del año que viene, durante el periodo normativo de 6 meses. Los temas importantes que en España se han considerado son, en la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana, son 11, que equivalen a las áreas temáticas de los problemas, de las cuestiones significativas en la parte portuguesa que ha dicho Andrés. Son muchos más los temas concretos, pero las áreas temáticas y lo que nosotros llamamos temas importantes son bastante coincidentes. Voy a centrarme en algunos de ellos que puedan tener mayor interés, como es la contaminación puntual, urbana e industrial, la contaminación difusa, las especies alóctonas, las dificultades en la definición e implantación y seguimiento de los caudales ecológicos relacionada con todos los problemas y temas cuantitativos, la adaptación al cambio climático y su relación con sequías e inundaciones, y la coordinación entre administraciones, relativamente similar al esquema que ha podido seguir André. La contaminación urbana, bueno, una insuficiente depuración de los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales, pues da lugar a una alteración de las características biológicas y físico-químicas que da como consecuencia la no consecución de los objetivos ambientales. Más de la mitad de las masas de agua superficial, 51%, tienen una presión por vertidos urbanos y eso da lugar a que un 29% de las masas superficiales en la parte española de la demarcación estén en riesgo de no alcanzar esos objetivos. El principal sector es, lógicamente, las aguas residuales domésticas, en menor medida el industrial. Planteamos o se plantean como alternativas, bueno, un escenario tendencial, seguir con el cumplimiento de las medidas vigentes. La inversión real ejecutada hasta este momento en este ámbito de la contaminación difusa es apenas un 13%. Luego, por esta vía no se va a llegar al cumplimiento de los objetivos y como alternativa 1 se plantea conseguir, que es nuestra obligación para el cumplimiento de la Directiva Marco, los objetivos ambientales antes del año 27. Y para ello es necesario cumplir con la inversión pendiente, que se completaría además en la parte española con todas aquellas consideraciones del plan de SEAR, el plan de depuración y reutilización, fundamentalmente lo que afecta a esta cuenca. Entonces hay que tomar unas decisiones. Esas decisiones van en el sentido de avanzar en la ejecución del programa de medidas o no, tener en cuenta y llevar a cabo el SEPLAN y el plan de SEA como medidas de depuración, saneamiento, medidas de mejora de la eficiencia y el ahorro, avanzar en los criterios de saneamiento en núcleos menores, en este caso de 2.000 habitantes equivalentes que hasta ahora no han sido tratados, o seguimiento de los efectos producidos por las medidas sobre el estado ecológico de las masas, tener claro además esos efectos, o actualizar el efecto ambiental de la reducción de la carga contaminante y además coordinar con las estrategias marinas, en este caso con la Estrategia Marina Sudatlántica, dada la afección de los ríos y su estado y la contaminación a esas aguas marinas. Como segundo tema está la contaminación difusa, igual que destacaba André, la contaminación de origen agrario, fundamentalmente por los excesos de fertilización y fitosanitarios, pues dan lugar a una contaminación difusa muy importante. En nuestro caso, además, también tenemos una contaminación difusa de origen minero industrial como consecuencia de la zona minera de la faja pirítica que afecta a la zona de Huelva y a la zona del Bajo Alentejo. Adicionalmente, en la parte española tenemos la zona de Almadén como zona minera. Los impactos por contaminación difusa agraria afectan a 99 masas superficiales, un 26%, y a 15 masas subterráneas, un 75%. Y la contaminación difusa minera, en menor medida, a 18 masas que representan algo menos de un 5%. Los sectores que lo originan, el agrícola, y en menor medida ese industrial minero. Como alternativas, planteamos lo mismo que hablábamos anteriormente, el estado tendencial, seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta el momento y que es pues una relativamente baja
o bajo cumplimiento del programa de medidas, o bien tratar de cumplir los objetivos ambientales. Y es cumplir la inversión pendiente, que es muy amplia, que da lugar a que se haya producido incluso un deterioro en determinadas masas de agua, pero potenciado con las observaciones de la Comisión Europea respecto a este tema y en relación fundamentalmente con el cumplimiento de la directiva de nitratos, la 91271, perdón, de la 676. En este caso, nos insistían en el control, en el aumento de la definición de zonas vulnerables, en la aplicación de los programas de actuación mucho más allá de esas zonas vulnerables, las buenas prácticas y el reforzamiento en general de las medidas para el cumplimiento de estos objetivos. Bien, la alternativa cero no nos daría el cumplimiento de los objetivos de la directiva, ni la directiva marco, ni la directiva de contaminación por origen agrario de nitratos. La alternativa 1, con los refuerzos que se plantean, daría para alcanzar los objetivos ambientales. Serían prioritarios las medidas de control de aguas subterráneas y aguas superficiales. Habría que consolidar con los responsables de la lucha contra esta contaminación difusa, que en el caso de España son las comunidades autónomas, los programas de actuación de las zonas vulnerables, incluso contribuir con las declaraciones de riesgo químico de las masas subterráneas realizadas ya en este caso por los organismos de cuenca como las confederaciones o las agencias de agua, e incorporar los resultados del segundo ciclo igualmente a las estrategias marinas que comentaba con el tema de la contaminación de aguas residuales. Otro tema muy importante en la demarcación es el de las especies invasoras, como ya se estaba destacando por André. Las especies más importantes por sus impactos socioeconómicos y ambientales son el camalote, el nenúfar mexicano, el helecho de agua, la almeja asiática, el pez chino, y en la zona más cercana a la frontera pues destaco el camalote y el nenúfar mexicano y el helecho de agua. Que bueno, pues al que se contribuye o que se ven beneficiados por el alto contenido de nutrientes, por las explotaciones agrarias que se realizan en las zonas de regadío y por el especial régimen hidrológico, consecuencia igualmente de ese aprovechamiento agrícola, por una falta de vegetación natural de ribera que permita una autodepuración, etcétera, que producen una alteración profunda de la luz, el oxígeno, el flujo de agua y pueden provocar eutrofización, aparte de obstruir infraestructuras que imposibiliten su uso, tanto para el uso principal, el agrícola, por ejemplo, o el recreativo, u otros adicionales. En el 2018 se habían inventariado 519 citas de especies en 207 masas de aguas superficiales de esta demarcación. El camalote es la estrella negativa, en este caso de las especies invasoras, y a pesar de los esfuerzos bueno, pues que han dado lugar a que cada año haya afectado a mayor longitud y ahora tengamos la parte extremeña, aguas abajo de los grandes embalses, pues con un seguimiento continuo y un tratamiento continuo, pues amenaza incluso con pasar a Portugal. Los sectores que causan estos problemas de las especies invasoras son el transporte, la agricultura, el turismo, el uso recreativo. Indirectamente lo fomenta el uso agrícola, como hemos dicho. Como planteamiento de alternativas, seguir como estamos hasta ahora, pero en este caso se descubre que la inversión ha sido 17 veces superior a lo que planteaba el plan como consecuencia de los problemas que se estaban dando. Digamos que ha habido que superar lo que decía el plan, y si en las medidas anteriores, o los temas importantes anteriores veíamos un incumplimiento de las medidas, en el desarrollo de las mismas, aquí se ha invertido 17 veces más de lo previsto, dado que el problema bueno, pues ha puesto de manifiesta grandemente en este periodo. Bien, la alternativa cero es insuficiente, desde luego, y hay que implementar una estrategia ordenada con medidas para el control y la erradicación de estas especies invasoras. Alternativa cero no daba para más, era necesaria una alternativa 1 que permita controlar bueno, las especies invasoras, especialmente el camalote y otros macrófitos, y el resultado en términos de la consecución de los objetivos ambientales puede ser realmente caro. El esfuerzo financiero puede ser muy importante. Por eso hay que analizar el coste-eficacia de cada una de las distintas actuaciones que se desarrollen.
A continuación, destaco el problema de las dificultades en la definición, implantación y seguimiento de los caudales ecológicos y en relación con los temas cuantitativos. De acuerdo con la legislación española, los caudales ecológicos es una restricción previa al uso que se impone a los sistemas de explotación, de manera que se asegure el cumplimiento de los objetivos ambientales, mitigue la situación de alteración hidrológica de tal manera que se consigan los objetivos ambientales. Esto es un requerimiento, ya digo, nacional español, no afecta como tal requerimiento legal a otros países y no se tiene contemplado como tal, pero no deja de ser una medida necesaria para el cumplimiento de esos objetivos. En el Guadiana, en la parte española, tenemos 3 zonas diferenciadas. La zona alta de la cuenca, que está fuertemente influenciada por las aguas subterráneas y la explotación de las aguas subterráneas, y en concreto la fuerte relación entre el río acuífero se puede ver afectada por esa explotación de las aguas subterráneas y, por lo tanto, el requerimiento del caudal ecológico. En la zona media hay una alta regulación con embalses que requieren un régimen de caudales ecológicos y en la zona sur, afectando ya a la zona estuarina, igualmente se necesitará y será afectada también por grandes embalses, como por ejemplo el embalse de Alqueva. Las presiones que son susceptibles de influir en el problema pues son las extracciones directas, en 45 masas de agua en la parte española, masas de agua río se ven afectadas y 11 subterráneas, y por las presas, 82 grandes presas en las cuales se ha establecido en 19 un régimen completo de caudales ecológicos y se quiere llegar hasta 40 en este ciclo de planificación. Destaco que todas las masas de agua en la parte española tienen un régimen de mínimos de caudal ecológico y adicionalmente en estos puntos especiales, especialmente a las salidas de presa, se tiene un régimen completo con un régimen de mínimo, un régimen de máximos, con una variación temporal, unas tasas de cambio de evolución, de velocidad de incremento de los caudales a las salidas, por ejemplo, de las grandes infraestructuras, y y caudales generadores para simular avenidas en el caso de que no se hayan producido. Los sectores que afectan a estos usos, a este tema importante, pues es la agricultura, fundamentalmente de regadío, la industria y la agroindustria, y el abastecimiento urbano. La producción hidroeléctrica también, si bien fundamentalmente las tasas de cambio. En el caso del Guadiana, nuestras centrales hidroeléctricas son pequeñas y esta influencia es muchísimo menor que en otras cuencas compartidas, como pueda ser el Duero o el Tajo. Como planteamiento de alternativas es seguir con el mismo régimen de cumplimiento de los caudales ecológicos, y la inversión ha sido muy baja, o cumplir con la inversión y además mejorar pues, en puntos de control para el seguimiento, mejorar en el conocimiento de la efectividad de los caudales ecológicos. La definición técnica de los caudales ecológicos tiene un objetivo, que es cumplir con los caudales ecológicos, cumplir con los objetivos ambientales. Luego, por lo tanto, hay que verificar la efectividad de los caudales ecológicos definidas por modelos hidrobiológicos o por métodos puramente hidrológicos. Hay que poner o imponer los requerimientos adicionales que se necesiten en la red Natura 2000 para el mantenimiento de especies y hábitat. Es necesario los caudales ecológicos también en lagos, en las aguas de transición, desde luego aguas abajo de las presas, en lo que hemos comentado, a las salidas de las masas de agua subterránea en los ríos temporales. Así, las decisiones José que se pueden Ángel, plantear... perdona, quedan 5 minutos, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, entonces, Lola. Bien, la alternativa viable es la alternativa 1. El programa de medidas añadirá las medidas complementarias para aumentar el número de los puntos de control. Hay que avanzar en los estudios de definición de los valores de caudales ecológicos mediante los estudios nuevos para las masas en los tramos nuevamente detectados como estratégicos, y habrá que mejorar el seguimiento y disponibilidad de datos para evaluar el grado de cumplimiento y especialmente la efectividad de esos caudales ecológicos para conseguir los objetivos ambientales. La adaptación al cambio climático es otro de los temas importantes. El CEDEX ha determinado, con los estudios que ha realizado a partir de las hipótesis del panel intergubernamental de cambio climático y los modelos regionalizados de variación de temperaturas y precipitaciones, pues que va a haber una disminución en los niveles de escorrentía y un aumento de la frecuencia de las sequías. Va a afectar a la cantidad de agua, va a haber menos recursos hídricos y por lo tanto más afección de sequías,
va a afectar la calidad de las aguas por potenciación de las fuentes de contaminación y va a suponer además una afección a los ecosistemas, a las especies y a los hábitats y por lo tanto a la biodiversidad. El origen está pues, en el transporte, la producción de energía, industria, etcétera. La inversión que ha habido en el ciclo vigente es muy pequeña. Es necesario, por lo tanto, como alternativa 1, cumplir la inversión pendiente por ejecutar y realizar tareas de adaptación con otros temas importantes. El cumplimiento de la eficiencia y reducción en el uso de ante la disminución de aportaciones de otros temas importantes va a ser fundamental. Por eso esa relación con otros temas, la depuración o el control con los sistemas automáticos o la coordinación entre administraciones son temas, son medidas de otros temas importantes que es necesario cumplir aquí. La solución adaptada debe ser compatible con el cumplimiento de la normativa. Alternativa 1 es la única posible y destaco nuevamente la transversalidad de este tema que exige que las medidas en él implementadas se deban complementar con las medidas de otros temas y a la inversa y viceversa, logrando de esa manera los objetivos ambientales. Y por último está el tema de la coordinación entre las administraciones. En la demarcación hidrográfica del Guadiana concurren en la parte española la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las administraciones locales, 3 comunidades autónomas, La Mancha, Extremadura, Andalucía y las corporaciones locales. Y además, Portugal. Si no se garantiza una coordinación entre las administraciones, vamos a poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales porque no se van a cumplir las medidas. Y además esas medidas tienen que estar orientadas en una coherencia con las políticas europeas dentro de la planificación hidrológica para conseguir esos objetivos ambientales. Los problemas de gobernanza y de participación pues atañen a todas las administraciones públicas implicadas y al tratarse de una cuenca internacional, evidentemente es de vital importancia la coordinación entre España y Portugal. La inversión ejecutada ha sido mínima, es necesario cumplir esa inversión y además reforzarla con la implicación de todas las comunidades autónomas, entidades locales y las administraciones generales de los dos países, siguiendo además la normativa y las observaciones que a este efecto nos hace la Comisión Europea. Las soluciones adoptadas deben ser compatibles con el cumplimiento de la normativa y consensuado entre todas las autoridades y que se comprometan a realizar las medidas que a ellos les correspondan. Alternativa 1 se considera que es la más adecuada y es clave impulsar en este tercer ciclo de planificación la colaboración entre las administraciones, un mayor grado de implicación en el marco, en este caso español, del Comité de Autoridades Competentes, que dé lugar a que haya un papel relevante, además de las entidades locales en la demarcación, pero sobre todo que haya un compromiso de cumplimiento del programa de medidas. Y evidentemente es necesario potenciar la colaboración con Portugal en el seno de la Comisión para Aplicación y Desarrollo del Convenio de Albufeira, que es nuestro marco en el que debemos organizar, y se organiza de hecho, esa cooperación en el proceso de desarrollo de los planes y el cumplimiento de los mismos. Y destaco fundamentalmente la zona del estuario en la que se centran gran parte de la actividad y de la problemática que tenemos entre los dos países. Y eso es todo. Vuelvo a recordar las preguntas para el debate en oficinaplanificación@chguadiana.es o pgrh@apambiente.pt. Vamos a dar paso ahora, como ya adelantó el presidente, a una encuesta común en la que se van a dar varias opciones y podremos ver el resultado de forma inmediata. Então, vamos começar então inquérito em que vamos a ter a oportunidade de já uma participação direta e poderemos ver os resultados mesmo após da nossa participação direta. Então, se Francisco, podéis empezar. Alice. Já está, os já me estão a ouvir. Agora já tenho câmera, certo? Certo. Então, bom dia a todos. Cabe-me agora iniciar a parte do debate e colocarmos, portanto, as questões que vão ser colocadas e que vão ter no vosso ecrã. Vou ler, portanto, em português e depois passo a palavra ao colega Francisco, que fará a leitura na sua língua. Portanto,
não sei se já estão a ver, julgo que já estão a ver a questão ou não, mas considera que a atual Convenção de Albufeira é um instrumento útil e que contribui para atingir os objetivos da Diretiva Quadro da Água em Espanha e Portugal? Tem, portanto, as possibilidades de resposta sim, parcialmente ou não. Passaria agora a palavra ao colega Francisco, que fará a leitura desta questão na sua língua. Muchas gracias, Alice. Como les ha dicho mi colega de Portugal, empezamos con la encuesta. Son 5 preguntas cortas. Empezamos con la primera. ¿Considera que el actual convenio de Albufeira es un instrumento útil y que contribuye a la consecución de los objetivos de la Directiva Marco del Agua en España y Portugal? 3 opciones. Sí, parcialmente, no. Relativamente à resposta, portanto, 63% foi uma resposta positiva, sim, 35% parcialmente e 2% foi uma resposta negativa. Bien, los resultados de la encuesta con respecto a esta primera pregunta son que el 63% de los asistentes opina que sí, el 35% que parcialmente y el 2% no. Na sua opinião, a elaboração de plano de gestão da região hidrográfica conjunto para a bacia internacional entre Espanha e Portugal ajudaria a cumprir melhor os objetivos fixados pela DQA? Como hipótese de resposta, temos que um plano único seria útil para melhorar e solucionar os problemas, um plano único não traria uma melhoria substancial na gestão dos problemas, ou um plano único seria prejudicial porque atenuaria a responsabilidade dos Estados. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con la elaboración de un plan hidrológico conjunto. Dice así: la elaboración de un plan hidrológico conjunto de la cuenca internacional entre España y Portugal ayudaría a cumplir mejor los objetivos enmarcados por la Directiva Marco del Agua. Las opciones son los siguientes: que la unificación de los planes sería útil para resolver mejor los problemas. La siguiente es que la unificación de los planes no aportaría una mejora sustancial o gran mejora en la gestión de los problemas. Y la tercera, negativo, la unificación de los planes sería perjudicial porque diluiría la responsabilidad de los Estados. Relativamente às respostas a esta questão, temos que 84% considerou que seria útil para resolver os problemas, 11% considerou que não traria melhoria substancial e 7% considerou, portanto, negativamente, que não atenuaria a responsabilidad de los Estados. Bien, el resultado del sondeo, de este sondeo, es que un plan hidrológico conjunto sería útil para resolver problemas en la opinión del 84% de los asistentes. El 11% opina que no aportaría una gran mejora y el 7% considera que sería negativo y que atenuaría o diluiría la responsabilidad de los dos Estados. A terceira questão que vai ser colocada é uma questão por área temática e consiste no seguinte: na sua opinião, quais as áreas temáticas que mais contribuem para não se atingirem os objetivos ambientais das massas de água fronteiriças e transfronteiriças nesta bacia? A qualidade da água e a quantidade da água, a hidromorfologia, a biodiversidade e os riscos, inundações e secas. Bien, la siguiente pregunta es, en su opinión, ¿qué áreas temáticas contribuyen más a no lograr los objetivos ambientales de las masas de agua fronterizas y transfronterizas en esta cuenca hidrográfica? Los relacionados con la calidad del agua, los relacionados con la cantidad de agua, la hidromorfología, la biodiversidad o bien los riesgos, tanto de inundaciones como de sequías. Os resultados da questão anterior são, relativamente à qualidade da água, 75%, 73% considera que é a quantidade da água, 20% as questões hidromorfológicas, 29% a biodiversidade e 39% os riscos de inundação e secas. Bien, en relación con este sondeo, el 75% piensa que son aquellas áreas relacionadas con la calidad del agua, el 73% aquellas que están relacionadas con la cantidad de agua, el 20% las relacionadas con la hidromorfología, el 29% las relacionadas con la biodiversidad y
y el 39% aquellas áreas que tienen que ver con la gestión de riesgos, tanto inundaciones como sequías. Passamos agora, de facto, a uma questão relativa à qualidade da água, que reside no seguinte: na sua opinião, quais os setores que, em termos de qualidade da água, mais contribuem para não se atingirem os objetivos ambientais das massas de água, fronteiriças e transfronteiriças, nesta bacia hidrográfica? A poluição urbana, a poluição industrial, a poluição difusa proveniente da agricultura ou a poluição difusa proveniente da pecuária? La siguiente pregunta es: ¿qué sectores o problemas, en términos de calidad del agua, contribuyen más a no lograr los objetivos ambientales de las masas de agua fronterizas y transfronterizas en esta cuenca? La contaminación urbana, la contaminación industrial, la contaminación difusa de origen agrario o la contaminación difusa de origen ganadero. Estava a referir que, relativamente às respostas a esta questão, 63% considerou que a poluição urbana é responsável pelo estado das massas de água, 34% a poluição industrial, 70% a contaminação resultante da agricultura y 36% de contaminación resultante de la pecuaria. Bien, y el resultado es el siguiente: el 63% opina que el problema principal que no contribuye a no conseguir el buen estado de las masas de agua es la contaminación urbana, un 34% piensa que el problema es la contaminación industrial, un 70% la contaminación difusa de origen agrario, la agricultura, perdón, y un 36% piensa que el principal problema que no contribuye a lograr el buen estado de las masas de agua es la contaminación difusa de origen ganadero. Por último, temos uma questão de âmbito geográfico, que é a seguinte: na sua opinião, quais são as massas de água que apresentam mais problemas para atingir os objetivos de Diretiva 4 da água? O Rio Guadiana, o Rio Chévora, o Rio Ardila, o Rio Chança ou o estuário do Guadiana? Por último, y para terminar la encuesta, en su opinión, ¿qué masas de agua tienen más problemas para lograr los objetivos de la DMA? ¿El río Guadiana, el río Gébora, el río Ardila, el río Chanza o el estuario del Guadiana? Como resultado desta questão, temos então que 81% considera que é o Rio Guadiana, 11% o Rio Chévora, 17% o Rio Ardila, 23% o Rio Chança y 40% o estuario do Guadiana. Bien, el resultado es que el 81% opina que la masa con más problemas es el río Guadiana, el 11% el río Gébora, el 17% el río Ardila, el 23% el río Chanza y finalmente el 40% el estuario del Guadiana. A continuación, no sé si tienes algo que decir más, Salis, o en principio, vale, perfecto. Entonces pasamos a la siguiente parte, ¿no? A continuación, y después de las presentaciones y de la encuesta realizada, se va a iniciar el turno de preguntas a formular por aquellos interesados que lo deseen, a fin de crear un debate en torno a los temas que han sido objeto de las presentaciones que han estado ustedes presenciando. En principio, les recuerdo las direcciones de los correos electrónicos a los que deben remitir las preguntas, los que estén interesados. Por parte de Portugal, pgrh@apambiente.pt, y por parte de España, oficinaplanificación@chguadiana.es. El sistema de preguntas y respuestas va a ser el siguiente. En principio va a ser mi colega de Portugal, Alice, quien haga la primera pregunta. A continuación se responderá a esa pregunta y después empezaré yo, haré la pregunta en español, responderán a la pregunta en español y así alternadamente. Decirles que aquellas preguntas que no dé tiempo a responder en el tiempo programado para la jornada se recogerán en un informe específico, tanto por nuestros colegas portugueses como por nosotros mismos, y que se publicará a fin de que su consulta sea accesible para todos los interesados. Se van a unir, además de los presentes, al debate, al debate que se va a originar en torno a las preguntas, por parte de Portugal, Felisbina Cuadrado,
directora del Departamento de Recursos Hídricos de la Agencia Portuguesa del Medio Ambiente, y Fernanda Gómez, jefe de División de Planificación y Gestión del Agua, también de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. Y dicho esto, procedemos al turno de preguntas. Certo. Vamos e pronto, eu queria então também relembrar os mails para envio de questões, é muito importante que sejam colocadas algumas questões. Os e-mails, portanto, é o pgrh@ambiente.pt, também é da Oficina da Confederação Hidrográfica, e a partir dessas questões que é importante que vão surgindo para se colocar, para se apresentar algumas respostas. Eu vou colocar a primeira questão, foi uma questão colocada por Afonso Duó, em representação da ANP, em associação com a WWF, e vou solicitar à Felizbina Quadrado que possa responder a esta questão. Portanto, foi colocada a seguinte questão. Uma questão fundamental para a gestão transfronteiriça do Guadiana é, portanto, o que falta para se legalizar a captação e transvases do Xança, em Espanha, e para se garantir os caudais ecológicos do estuário. Vontade política, compensação a PT pelas captações do Xança, uma revisão da Convenção de Albufeira. Bina, agradeço. Muito bom dia, buenos dias. Antes de mais, cumprimentar todos os que querem hoje participar nesta sessão e ajudar os países a fazer uma melhor gestão da água. Cumprimentar também os colegas de Espanha e os meus colegas portugueses. A questão colocada é muito interessante. Eu lembro que a convenção que existe entre os dois países é uma convenção muito importante para a gestão dos recursos hídricos e que ela, efetivamente, nos períodos em que nós temos maior dificuldade, porque existem menos disponibilidades, o facto de termos uma convenção facilita, efetivamente, não só a relação entre os Estados, mas também, digamos, aquilo que é uma garantia de caudais ambientais que circulam em toda a bacia hidrográfica. E, portanto, efetivamente, com todos os seus defeitos e as suas virtudes, ter uma convenção é, de facto, muito bom e extraordinário e que foi conseguido entre os dois países e que tem já incorporada algumas das exigências da DQA. Há muito trabalho a fazer? Sim, senhor. Relativamente ao regime de caudais, faltava ainda definir, como se sabe, para o troço final do Guadiana, na secção de Pomarão, o regime de caudal que deveria ser implementado, nomeadamente, neste caso, por Portugal. Nesse sentido, foi criado, na reunião plenária de 27 de novembro de 2017 da CADC, um grupo de trabalho ad hoc Guadiana, que da parte portuguesa é coordenado pelo engenheiro Pedro Serra, no sentido, efetivamente, de se desenvolverem os trabalhos que permitam definir esse regime de caudais para esse troço ainda em falta, e é claro que essa definição não pode ser dissociada daquilo que é a captação que ainda existe, que existe na Boca Xança para fazer o transvase de água para a outra bacia, e, portanto, digamos que toda essa problemática está a ser avaliada no âmbito deste grupo de trabalho. São trabalhos complexos, que obrigam, efetivamente, a uma negociação entre os dois países, é uma avaliação das séries de dados, aquilo que são as necessidades, aquilo que é a necessidade ambiental. Como se sabe, o Alqueva tem definido o regime de caudais ecológicos que tem sido considerado que são os necessários para atingir o bom estado das massas de água que estão a jusante, quer na altura com os trabalhos que foram feitos em articulação com a academia, quer portuguesa, quer espanhola, mas também nos trabalhos de monitorização que têm sido feitos das massas de água a jusante. É evidente que isto é um trabalho de continuidade, que estamos a avaliar, e, portanto, digamos que esta questão está perfeitamente na nossa agenda, primeiro na agenda técnica, que é a agenda mais importante, e, portanto, é naquela em que as questões técnicas têm que ser discutidas e as metodologias aplicadas, para depois subir à questão política. Não passa pela revisão da Convenção,
faça essencialmente por fazê-la cumprir e essencialmente chegar a acordo daquilo que é dentro dos princípios da Diretiva Quadro da Água que os dois países estão obrigados a cumprir, definir efetivamente qual é a melhor estratégia no sentido de garantir, digamos assim, o crescimento e o desenvolvimento económico dos dois países, mas sem esquecer os objetivos ambientais das massas de água. Espero ter respondido. Muito obrigada. Obrigada, Bina. Passo a palavra agora ao Francisco. Bueno, esta pregunta nos ha llegado a nosotros también, pero como en copia entiendo que va dirigida fundamentalmente a nuestros colegas portugueses, ¿no? Entonces, en principio, no sé si debo hacer la pregunta también, José Ángel, o simplemente... Hay problemas de... Perdón, ¿me escucháis ahora? Sí. Vale. Creo que no hace falta leerla, únicamente quizás hacer algún esclarecimiento sobre la forma en la que Afonso Teó ha hecho la pregunta, porque habla de chanza y el trasvase de chanza. El convenio de Albufeira es heredero del convenio del 68 y hay un acuerdo para el aprovechamiento nacional portugués del tramo, por ejemplo, entre Cuncos y Caya, y el aprovechamiento español de Chanza. Luego, por lo tanto, no hay ninguna cuestión en el aprovechamiento español de Chanza. No vaya a confundirse esa cuestión. Otra cosa, y por lo tanto nada del trasvase de chanza hacia, por ejemplo, las cuencas andaluzas, igual que tampoco existe el trasvase desde el Guadiana en la parte portuguesa, desde Alqueva hacia el Sado. Esas son cuestiones que no crean problema. Otra cuestión es la toma de Bocachanza, que surgió como un aprovechamiento para sequías, exclusivamente para sequías, y en tanto en cuanto no se terminara el aprovechamiento de la presa del Andévalo. Y esta cuestión es una cuestión que está sin resolver y que bueno, pues requerirá el acuerdo entre España y Portugal. Ese acuerdo, desde luego, tiene que ser posterior a que se acuerde un régimen de caudales conforme se establece en el convenio de Albufeira en el tramo internacional a partir de Pomarán, y que siempre estará presidido previamente por las necesidades del cumplimiento de los objetivos ambientales que nos exige la Directiva Marco de Agua y que requieren ese régimen de caudales que, como bien ha explicado Félix Vina, pues fue objeto de un estudio específico y que, bueno, pues dará lugar a que con esos estudios adicionales que en el grupo de trabajo que se creó, es profeso ad hoc en el seno de la CADC, del convenio de Albufeira, permitirá definir un régimen, en definitiva, para el tramo internacional a partir de Pomarán. Solamente esos esclarecimientos. Bien. Bueno, quizás habría una cuestión porque la pregunta iba más allá y decía si habría que hacer una revisión de Albufeira. Yo diría que lo primero que hay que hacer es terminar Albufeira, terminar el actual Albufeira, porque no se ha llegado a completar un requerimiento que era precisamente el de determinar las condiciones del régimen de caudales en el tramo internacional, más allá de los caudales ecológicos, ¿no? Quizás eso complete un poco toda la visión de conjunto del sistema. No sé si se quiere aportar algo más a esta pregunta o la consideramos como una pregunta hecha a Portugal y ahora viene la pregunta hecha del lado español, o quieres tú, Alice, intervenir? No, ya yo creo que la pregunta está suficientemente debatida. Perfecto. Vale, bueno, pues entonces pasaríamos a la siguiente. Voy a otra pregunta. Rafael Seiz, de WWF España, nos dice que le parece muy interesante todas estas jornadas que estamos haciendo, que le parece extremadamente importante la aproximación conjunta de la gestión de las cuencas compartidas entre España y Portugal,
Y concretamente, desde WWF España, le gustaría plantear las siguientes preguntas. Son 3 preguntas. Y la primera es, ¿cómo se van a incorporar los aspectos hidromorfológicos en la evaluación del estado de las masas de agua en ambos países y particularmente en las obligaciones y acuerdos alcanzados en el marco del Convenio de Albufeira? La determinación del estado en su aspecto hidromorfológico en España está regulado por un Real Decreto de Estado, en el que se relacionan los indicadores correspondientes en los que se tendrá que tener en cuenta para la determinación de ese estado hidrológico. Por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales sería los caudales ecológicos o la determinación de los caudales ecológicos. Respecto a esta misma cuestión de la determinación del estado hidromorfológico, el aspecto hidromorfológico de la determinación del estado en los ríos compartidos, España y Portugal comparten un proyecto europeo POCTEC, precisamente para la determinación del estado y la discusión de esta serie de cuestiones. Había temas sobre coordinación de métricas, sobre determinación de indicadores y entre esas cuestiones, pues lógicamente se tendrá que tener en cuenta estos aspectos. No existen todavía resultados definitivos, es cierto, pero se está trabajando en ello. Bien, la siguiente pregunta que hace Rafael Seiz es ¿cómo se van a coordinar las acciones para abordar la mejora del estado hidromorfológico y la implementación de un régimen de caudales ambientales que contribuya a la mejora de las masas de agua entre los 2 Estados miembros en el marco de los programas de medidas de los planes hidrológicos del tercer ciclo de planificación? Bien, las medidas en general que afectan a la hidromorfología pasan por la determinación, como bien indica, de un régimen de caudales ecológicos y de la restauración morfológica de los ríos. La parte de restauración morfológica de los ríos, lógicamente, pertenece o compete a cada uno de los 2 países en su parte nacional. Cada parte ofrece y coordina con Portugal en el seno del Convenio de Albufeira y en las reuniones de coordinación del desarrollo del plan, las medidas que estima en su parte nacional, y si son de ámbito de transmisión al otro país, lógicamente se tendrán que ver. Y esto sucede, por ejemplo, con los caudales ecológicos. En cualquier caso, este tema de los caudales ecológicos está íntimamente relacionado con la determinación de los caudales que pasa de un país a otro. Lógicamente, pues el régimen de caudales que nosotros hemos calculado pues no llega, por ejemplo, al régimen de nuestras obligaciones de paso a Portugal por Badajoz. El régimen de caudales en el caso de tramo internacional del Guadiana, cuando el río vuelve a España haciendo frontera con Portugal, pues aún está por determinar, como hablábamos en la respuesta a la cuestión anterior, ¿no? No sé si por parte portuguesa esta pregunta, que puede ser un poco más conjunta, quieren o pasamos, si no, a la siguiente. Dina, ¿quieres comentar? Microfone, Dina, ¿quieres comentar? Estás sin microfone. Estás sin microfone. Eu? Já explicar. Okay, não estava a conseguir, não estava a conseguir abrir o microfone. Sim, gostaria de acrescentar que relativamente às questões hidromorfológicas e à classificação das massas de água, Portugal desenvolveu estudos para melhorar os critérios de classificação para este elemento de qualidade, que vão ser aplicados agora no terceiro ciclo. Paralelamente, e o projeto que está a decorrer entre os 2 países, como o meu colega já referiu, um programa financiado pelo Interreg, que se chama Albufeira, nós estamos exatamente a fazer uma monitorização conjunta dos vários elementos de qualidade, comparar protocolos de monitorização, comparar critérios que estão a ser aplicados
que irão permitir efetivamente para as massas de água que são comuns, que são fronteiriças e transfronteiriças, ter aqui uma avaliação conjunta e, portanto, digamos que do ponto de vista técnico, podermos ter aqui uma ferramenta que nos permita aproximar mais daquilo que são os critérios, quer em Espanha, quer em Portugal, para termos uma visão mais conjunta daquilo que efetivamente é o estado das massas de água e a partir daqui evoluir para a avaliação das medidas e depois portanto, as pressões e depois das medidas. E, portanto, digamos que esse é o objetivo. Relativamente aos caudais ecológicos, efetivamente, aqui também é um tema muito importante, muito relevante. Nós fazemos uma avaliação muito caso a caso, porque consideramos que cada sistema é um sistema e, portanto, deve ser realizada uma avaliação para cada uma das infraestruturas para implementar os caudais ecológicos. Portugal tem vindo a fazer um esforço para, naquelas barragens mais antigas, que não tinham, porque foram construídas em meados do século passado, não tinham esta questão do caudal ecológico, estar a dotar com dispositivos para o seu lançamento de caudais ecológicos e, portanto, isto é um trabalho que não se faz de um dia para o outro, mas que é muito importante. Além disso, em termos daquilo que é a articulação, neste caso do Guadiana e com Espanha, como sabemos, a grande presa que Portugal tem, o Oteva, tem já definido um caudal ecológico muito generoso para Jusante, atendendo, digamos assim, àquilo que é as exigências da DQA e também das massas de água a Jusante. Haverá outros que estamos a trabalhar nesse sentido, mas efetivamente é outro trabalho que temos que fazer em conjunto, sobretudo em termos de afinarmos metodologias e, portanto, penso que a parte técnica aqui será muito importante para avançarmos neste sentido de ter aqui uma visão mais conjunta e que haja efetivamente que a bacia seja encarada mais como um todo e, portanto, suprimindo aquelas dificuldades de não podermos ter um plano único ou termos dois planos, a parte técnica tem que se congregar ainda mais, tem que se articular ainda mais para garantir que efetivamente há aqui uma base comum e que há uma continuidade da gestão de uma bacia para a outra. Este é um desafio que está colocado a todos nós e que estamos a tentar levar a bom porto, só que, enfim, tudo precisa do seu tempo para podermos ter todos os elementos necessários. Obrigada. Bien, y para terminar, la pregunta que ha hecho Rafael Seyf, que son varias preguntas en una sola pregunta, para terminar, es la siguiente pregunta. Considerando la necesaria coordinación en la gestión del agua entre los países para cumplir con los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua, ¿se está planteando la posibilidad de elaborar un plan hidrológico de cuenca conjunto entre España y Portugal con objetivos compartidos? ¿Qué opciones legislativas existen para integrar este supuesto plan hidrológico conjunto y completo en el marco del Convenio de Albufeira? Bien, ahora sí se me oye. La directiva marco establece la posibilidad de que se realicen planes nacionales en los tramos de cuenca propios, si bien coordinados con los planes de cuenca de la parte nacional de los otros países. El objetivo, sin duda, es alcanzar un único plan hidrológico conjunto. De hecho, incluso en la encuesta que hemos realizado ha salido mayoritariamente que esa sería la opción. Y ese es el objetivo de los dos países. De hecho, en estos momentos se va a proceder para el inicio de la consulta pública de los planes, tanto en España como en Portugal, a tener un documento único de plan hidrológico. Estarán, por supuesto, el plan nacional español, el plan nacional portugués, pero para consulta pública, tanto la parte española como la parte portuguesa, saldrá a consulta tanto el documento nacional como el documento conjunto España-Portugal, que es un primer avance correspondiente. En cuanto a las cuestiones legales
por las que preguntaba Rafael, quizás la cosa se complica del lado español, en la parte legislativa española, porque legislativamente y luego normativamente, en España los planes hidrológicos son más amplios que los requeridos por la Directiva Marco de Agua. No son solo la consecución de los objetivos ambientales los que se plantean en la legislación española conforme a la Directiva Marco, sino también los objetivos tradicionales de atención a las demandas, a los requerimientos de los usos, al uso del agua. Y eso, pues, lógicamente, no es un requerimiento en la parte portuguesa. Luego, por lo tanto, facilitaría evidentemente las cosas el que fuera plenamente común el objetivo en la parte española y en la parte portuguesa. Y como digo, eso, bueno, pues tiene un problema legal, no irresoluble en cualquier caso desde el punto de vista de la consecución de los documentos, con que los objetivos en España sean más amplios que, por ejemplo, en Portugal. No sé si por parte de Portugal se quiere hacer alguna mención sobre esta posibilidad y las limitaciones legales de tener un plan conjunto, un plan único. André, não sei se queres comentar. Consegues? Não. Acho que ia repetir-me que o José Ângelo acabou de referir. Bien. Entonces, quizás ahora toca la parte portuguesa. Siguiente. Sim, então vou colocar mais uma questão. Quero falar aos participantes que podem colocar questões, portanto, lembro o mail, pgrh@ambiente.pt. Temos novamente uma questão colocada pelo Afonso Duó, que é um dinamizador destas questões, a quem agradecemos, e que coloca a seguinte questão. Que medidas se alinham relativas à redução da carga poluente difusa resultante da enorme intensificação agrícola que se tem verificado na parte média e portuguesa da bacia? Como se articulam estas medidas entre Portugal e Espanha? Eu própria vou responder a esta questão, depois direi a colaboração da colega Fernanda, eventualmente, mas relativamente a este assunto, queria referir que Portugal tem intensificado fortemente o conhecimento das pressões e o conhecimento sobre o estado das massas de água, por implementação de um forte programa de monitorização de todos os elementos da Diretiva Quadro da Água. Neste momento, de facto, conhecemos deste ciclo que se inicia agora, conhecemos com muito mais rigor uma maior, quase a totalidade da abrangência das massas de água. Apenas não temos informação para aquelas massas de água que sistematicamente se encontram sem caudal por motivos do regime hidrológico que têm associado. Portanto, também as medidas relativas para reduzir a poluição difusa terão muito que passar por uma estratégia de reabilitação das massas de água, no sentido de que se possa fazer proteção aos recursos hídricos neste sentido. E também, eventualmente, vir a rever zonas vulneráveis, em algumas zonas onde poderão haver aumento de carga de nitratos, e é muito forte a intensificação que temos que fazer em ações desta natureza nas linhas de água, por colocar os cursos de água e as galerias ribeirinhas a fazer a devida função de proteção da qualidade das águas. Relativamente à articulação de medidas, este ciclo é aquele em que vamos ter, de facto, a oportunidade de vir a definir medidas conjuntas para as massas de água transfronteiriças. No anterior ciclo já tivemos a oportunidade de definir estações de monitorização e responsabilidades de monitorização nessas partilhadas para as massas de água partilhadas, como é óbvio, e temos neste momento um maior conhecimento sobre essa situação. Também, como já foi referido, o projeto POCTEP Albufeira vai dar-nos informação e possibilidade de melhorar e definir medidas nestas massas de água
para efetivamente combater, de facto, a poluição difusa que, como vimos em ambas as apresentações, é um dos principais problemas nesta bacia. Temos que, de facto, combater com medidas como estas que eu referi e outras que teremos que, portanto, estudá-las e partilhar conhecimento e definir e implementar fortemente essas medidas. Posso só acrescentar uma... Queria saudar o Afonso como amizade, é de facto um dinamizador e um grande participante ativista nestas sessões. Destacar o seguinte: a pergunta é muito pertinente e nós convivemos com esta problemática, que é o seguinte: a agricultura, o desenvolvimento agrícola, neste caso na região Alentejo, e o regadio em particular, potenciado pelo empreendimento de Alqueva, tem sido de facto um motor da economia regional. E em contexto de pandemia que estamos a assistir, de facto, a segurança e a independência alimentar é muito importante para todos os países, para todas as regiões, o que nos coloca um desafio acrescido. Nós temos nesta sessão, a participar nesta sessão, inscritos várias entidades e personalidades ligadas ao setor da agricultura, da Federação de Regantes, de regadio. Portanto, eles sabem muito bem a importância que tem a agricultura nesta região e para Portugal, do ponto de vista socioeconómico. Do ponto de vista ambiental, isto é exatamente isto que se verifica, quer pela monitorização, e a questão é muito bem colocada: como é que nós compatibilizamos o desenvolvimento socioeconómico que todos pretendemos, paralelamente, sem degradar as massas de água e sendo o mais sustentável possível. É um apelo, de facto, que também estas sessões são importantes para isto. Temos que conversar mais, temos que dar mãos. A FENARREG, por exemplo, está a desenvolver um projeto, entre outros, de quais nós somos stakeholders, parceiros, caminhando neste sentido. É um caminho muito difícil. Uma possibilidade seria: não se pratica mais agricultura no Alentejo e as coisas evoluiriam favoravelmente. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, é um desafio acrescido, que é compatibilizarmos boas práticas agrícolas, e muitos agricultores, a maioria diria eu, têm estas preocupações, alguns que não têm, e os próprios do setor agrícola têm que internamente fazer ver que não se pode trabalhar neste sentido, portanto, não sustentavelmente. Portanto, é só sublinhar a pertinência e o rigor desta questão. É muito importante, e estamos cá para trabalhar com os setores neste sentido de melhorar a sustentabilidade ambiental. Eu queria acrescentar que na próxima semana, também como os colegas espanhóis referiram, nós também vamos desenvolver reuniões setoriais com os setores, e, como é óbvio, o setor agrícola e pecuário é uma daquelas sessões também extremamente importante, em que vamos ouvir os stakeholders e questionar os stakeholders o que é que eles estão disponíveis para também poderem contribuir para a melhoria do estado das massas de água, porque é fundamental para a continuidade, não é, a gestão dos recursos hídricos e boa utilização de todos estes recursos. Francisco. Muy bien. La siguiente pregunta... Francisco, sí, únicamente contribuir a la respuesta a la última de las preguntas de Afonso, recordando que, aparte de la directiva Marco de Agua, tenemos la directiva de lucha contra la contaminación de origen agrícola, la directiva de nitratos. Y en esta directiva, bueno, pues también existen medidas que deben de contribuir de una manera fundamental para conseguir los objetivos de la Directiva Marco de Agua. Entre ellas está la definición de zonas vulnerables y la obligación de tener programas de actuación por parte, en este caso, de la Administración Agrícola, cuyo objetivo fundamental es reducir no la fertilización o el uso de fitosanitarios, sino la reducción de los excesos de fertilización y los excesos de fitosanitarios, que son los que definitivamente acaban en las masas de agua. No hay que dejar de tener agricultura, por supuesto, es un desarrollo socioeconómico necesario. Lo que hay que intentar es que sea sostenible, sustentable. Es necesario que se reduzca
el uso de esos fertilizantes en exceso, que no contribuye y además es un gasto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si aún así las medidas no son suficientes o los resultados no son suficientes, pues sería necesario acudir allá a medidas de mitigación y que ayudaran a que fuera de las zonas regables pues no se produjesen esos escorrentías con excesos de nitrógeno o que si se producen pudieran tener algunos sistemas de depuración. Así, dentro de las medidas de restauración hidromorfológica, se pueden plantear, de hecho la Comisión Europea nos está pidiendo constantemente el que se puedan realizar medidas de autodepuración o depuración dentro de las medidas verdes, las medidas de retención natural de las aguas que permitan además esa depuración y que contribuya lógicamente a que no lleguen los excesos de fertilizantes y de fitosanitarios a las aguas. Debemos de avanzar en esas líneas para poder reducir y desde luego cumplir los objetivos que van con cumplimiento de directiva marco de agua, con cumplimiento de directiva de nitrógeno, de contaminación agrícola y que además la Comisión Europea nos exige. Muy bien, la siguiente pregunta viene de Jorge Forné Moreno, que es representante de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía y de la Comisión Promotora de Regadíos de Huelva. Antes de hacer su pregunta, nos agradece la organización de la jornada transfronteriza y dice que le gustaría aprovechar esta magnífica ocasión para exponer las siguientes cuestiones. Cuando se aborda la contaminación minera debido a aguas ácidas, ¿se ha tenido en cuenta la experiencia de Huelva con los embalses de Chanza, Andévalo y Olivargas? Y matiza lo siguiente. En estos embalses, mediante el simple embalsado de dichas aguas contaminadas, se produce un fenómeno de autodepuración a través de mecanismos físico-químicos y microbianos, los cuales hacen que el agua pase a tener una calidad prepotable. A continuación, apunta que proponen que en la próxima comisión de seguimiento del convenio de Albufeira se traten los siguientes asuntos. Régimen de caudales al paso del río Guadiana por la estación de Pomarao y ampliación de los bombeos de Boca Chanza a 150 hectómetros cúbicos año. Bien, sobre la cuestión de la contaminación minera, bueno, he de recordarle que Andévalo y Chanza son embalses de la cuenca del Guadiana, construidos además por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Lo que debe de ser la lucha contra esa contaminación difusa de origen minero de esas aguas ácidas, en primer lugar, no es que se autodepuren, y ahora hablaré de esa autodepuración en los embalses, sino que no llegue a los embalses. Ese debe ser el objetivo. Por lo tanto, que no salgan de sus puntos de generación. Y esa debe ser la primera lucha. Y de hecho ha habido proyectos para que en la franja pirítica pues se reduzca todo riesgo de que esas aguas ácidas lleguen a los ríos. Estoy hablando de una cuestión completamente diferente al río Tinto, donde ya desde épocas inmemoriales el río se confunde con esas aguas ácidas, ¿no? Por lo tanto, que no llegue esa contaminación es lo primero. Lo segundo es que, bueno, históricamente ha llegado y se tiene, y lo que se produce en Chanza y en Andévalo, no voy a hablar de Olivargas, no es tanto una autodepuración como un depósito y una posibilidad de aprovechamiento, de tal manera que los pesados se vayan al fondo de las aguas en unas condiciones pues muy adecuadas, y es lo que se viene haciendo desde hace más de 40 años en Chanza y desde hace 10 años en Andévalo. Luego, no es exactamente así como él dice, pero bueno, el efecto es real, el que se puede hacer el aprovechamiento. No es el deseable, pero es real. Respecto a la propuesta para la comisión de seguimiento del convenio de Albufeira, pues entiendo que será para la CADC, la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio, habla del régimen de caudales a su paso por el río Guadiana en la estación de Pomarao. Bueno,
Este es un requerimiento del convenio. El convenio establece que se debe establecer un régimen de caudales en Pomarán. Por lo tanto, es una obligación del convenio que no solamente se tiene en cuenta en la próxima, se tendrá en cuenta en la próxima, esa comisión, la CADC en definitiva, sino que existe incluso un grupo de trabajo que ya ha referido Félix Vina en una intervención anterior para la determinación de ese régimen de caudales en Pomarán y que se realizan los estudios. Hay discusiones que ya incluso van no solamente a lo técnico, sino al mundo del derecho, etcétera, etcétera. Luego, por lo tanto, no es que sea una propuesta, es que está en ello y se está constantemente en todas las reuniones con este tema. El convenio de Albufeira no estará, digamos, terminado en su redacción, y llevamos 20 años de aplicación, pero no estará terminado en su redacción hasta que no exista un régimen de caudales establecido en Pomarán. Es el único punto en el que no se haya un acuerdo todavía entre España y Portugal en cuanto al régimen de caudales. En cuanto a la ampliación de los bombeos de Bocachanza, vuelvo al comentario que he realizado anteriormente. Bocachanza fue una toma que se realizó para sequías y como tal fue acordada, o desde luego atendida a la petición española por Portugal, y eso era en tanto en cuanto no se construyera el embalse de Andévalo. En estos momentos, Bocachanza no tiene ningún aval legal y ningún acuerdo internacional de España con Portugal. Luego, por lo tanto, cualquier planteamiento de uso actual, o no digo ya de ampliación, como plantea el interesado, que se pueda establecer ese aprovechamiento si no se llega a un acuerdo primero con Portugal. No se puede porque sería completamente ilegal. Sería completamente ilegal. Recuerdo que Bocachanza aprovecha el agua del tramo internacional del Guadiana que no estuvo en la distribución de aprovechamientos del convenio del año 68. Por lo tanto, cualquier aprovechamiento de Bocachanza requiere previo acuerdo con Portugal, si este es posible, porque reitero que primero estarán los condicionantes ambientales y la consecución del buen estado de las masas de agua estuarinas, que son las que afectan en el tramo internacional común en la desembocadura del Guadiana entre España y Portugal. Por lo tanto, la ampliación de esos aprovechamientos de Bocachanza pasa primero porque se llega a un acuerdo de aprovechamiento, que lógicamente tendrá un paso previo que será el acuerdo del régimen de caudales en Pomarán. Primero se tiene que llegar a un acuerdo del régimen de caudales en Pomarán y en su caso se podrá plantear, si es posible técnicamente y sin que se afecten a la consecución de los objetivos ambientales del estuario, ese potencial aprovechamiento de Bocachanza, que en estos momentos no tiene ningún aval legal, como estaba indicando. No sé si el resto quiere hacer algún tipo de observación o no. Entretanto, não temos mais questões, portanto, proponho que sigas tú con bueno, si tienen más questões. Nosotros tenemos una más, concretamente se trata de José María Sánchez García. Creo que esta cuestión ya se ha hecho referencia a ella en lo que se ha contestado alguna de las preguntas que se han hecho, pero voy a formularla. ¿Qué medidas concretas y controlables dirigidas a la agricultura, más allá de las divulgativas y de formación de los agricultores, se tienen pensadas para el control de la contaminación difusa? ¿Se ha pensado en las infraestructuras verdes o franjas protectoras de vegetación junto a los cauces, como recomienda la propia Comisión Europea? Hay un problema de... Perdón, el micrófono. Trato de quitarlo para que no haya sonido de fondo y al final se olvida para poder hablar. Quizás la pregunta ha sido ya respondida, pero bueno, reitero en cuanto al principio sobre la misma. Lo ideal es que no llegue la contaminación a los ríos. Luego hay una parte muy importante de trabajo en el que puedan desarrollar los agricultores y en este caso quien tiene la responsabilidad de las políticas agrarias y de la gestión agraria
en que no haya esos excesos de nitrógeno. Y para ello, las labores divulgativas y de formación de los agricultores pues son fundamentales. Y eso es una parte de los programas de medidas y de las buenas prácticas que la directiva de nitratos requiere. Y eso sería lo fundamental, o sea, que no se generase esa contaminación. Es imposible no generarla de forma absoluta, pero sí que se redujese grandemente. Desde luego, lo que no es admisible son los niveles en estos momentos de contaminación que se están generando y el nivel de nitrógeno que sigue aumentando en nuestros ríos y especialmente en nuestros acuíferos. ¿Se ha pensado en más medidas y en medidas como las infraestructuras verdes o las franjas protectoras? Bueno, pues ya lo mencionaba. En los planteamientos de la restauración hidromorfológica se deben de tener en cuenta estas estructuras verdes o estas infraestructuras verdes para que esa contaminación que inevitablemente pueda llegar, desde luego no tenga efectos sobre el conjunto de las especies, los hábitats y el estado de los ríos. Esto es difícil, es relativamente nuevo, pero es necesario abordarlo. La Comisión Europea lleva tiempo en el planteamiento de que se adopten esta serie de medidas y, como digo, en el planteamiento de la restauración hidromorfológica, pues se está planteando. Resalto además que cuando he hecho la presentación y he destacado el problema de las especies invasoras, he destacado cómo, por ejemplo, el camalote o el jacinto de agua, la Eichhornia crassipes, que se da en la zona extremeña de la cuenca del Guadiana, pues encuentra un hábitat, evidentemente por la temperatura, por el régimen hidrológico, pero especialmente por su alimento. ¿Y de dónde le viene el alimento? Pues fundamentalmente de los fertilizantes que llegan al agua, como esos excesos de nitrificación que se producen en las grandes zonas regables. En la parte española, y como se destacaba en la pregunta anterior, potencialmente se están produciendo o se pueden producir en la parte portuguesa del desarrollo de las zonas regables de Alqueva. Y eso es lo que tenemos que evitar. No podemos ni debemos plantear, lógicamente, el que no haya esos aprovechamientos. Lo que hay que es hacerlos adecuadamente para que haya la mínima contaminación y que cuando haya la mínima contaminación podamos luchar contra ella. Luego, por lo tanto, se agradece esta propuesta y evidentemente se ha pensado. Não tens mais? Eu posso seguir com uma agora? Ou tu pergunta, continuavas? No, simplemente, no, si vais a intervenir vosotros, adelante, adelante. Então temos aqui uma pergunta que entrou agora, que agradecemos ao professor Pedro Anastácio, que coloca a seguinte questão. Que ações conjuntas sobre espécies invasoras, nomeadamente mexilhão-zebra, que já está nas bacias em redor do Guadiana, portanto, têm equacionadas. Esta é uma ameaça enorme para os sistemas agrícolas. Eu vou responder a esta questão e depois passaria também para os colegas espanhóis para, se quiserem, acrescentar. De facto, esta é uma preocupação, as espécies invasoras é uma preocupação também desta bacia. De facto, temos, como já foi também referido e também foi mencionado na nossa apresentação, um projeto conjunto, um sistema de partilha de informação com Espanha relativamente ao jacinto de água e relativamente ao mexilhão-zebra, que é obviamente uma preocupação. A EDIA, com quem também nos articulamos muito neste trabalho, tem um sistema de monitorização e alerta desta infestante e, portanto, essa informação é informação que é sistematicamente partilhada com a RH, apesar de ser implementada pela EDIA, e que nos vai permitindo acompanhar esta possibilidade, o risco desta infestante, desta invasora. É de facto preocupações desta nossa bacia e temos em curso estas ações. Passava a palavra aos colegas de Espanha, se quiserem complementar. Sí. El mejillón cebra está en España desde hace pues más de 15 años en la cuenca del Ebro. Ha ido evolucionando y extendiéndose a otras zonas. Afortunadamente, en el Guadiana no se ha detectado y hemos
nos hemos beneficiado de la experiencia que tenían en otras cuencas. Existe una estrategia nacional española de lucha y prevención del mejillón cebra y existe una monitorización continua de todos nuestros embalses, fundamentalmente, pero no solo, de la presencia de larvas de mejillón cebra. Adicionalmente, se aplican medidas específicas preventivas y que se relacionan con el elemento que más ha contribuido a la expansión de esta especie invasora, de esta especie infestante, que ha sido fundamentalmente el traslado de embarcaciones de unas cuencas hidrográficas a otras cuencas hidrográficas. Desde hace ya más de 10 años existen unos sistemas obligatorios de desinfección de embarcaciones cada vez que entran en la cuenca. Sé que la interrelación correspondiente de la Confederación del Guadiana, del área ambiental, con la RH y con EDIA, estos temas se han visto además y, de hecho, creo que si no está ya en funcionamiento, debe estar cercano a ello, un sistema de la posible desinfección, por ejemplo, de embarcaciones, pues puede aplicarse también ya en Portugal. De manera que se evite que las larvas puedan ir en los cascos. Igualmente, existe una parte de formación e información a pescadores, por ejemplo, que también pueden cambiar de lugar de desarrollo de su actividad, utilizando pues algún tipo de artilugio en los que pudieran las larvas anidar y trasladarse a otros sitios para evitar precisamente también esa contaminación. Bien, estas son medidas de la estrategia que se está planteando general para la lucha contra las especies invasoras y que es compartida además por los dos países en los proyectos conjuntos en los que se trabaja. Gostaria só de reforçar o que o José Ângelo disse para a parte portuguesa. De facto, neste âmbito, a EDIA, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, por decorrente dos processos de avaliação de impacto ambiental e das obrigações a que lhe estão cometidas, tem desenvolvido um trabalho muito relevante na monitorização de espécies invasoras, nomeadamente do mexilhão zebra, e como o José Ângelo referia, tem participado em projetos internacionais, portanto, com a Confederação, o Invasep é um deles, em que adquiriu equipamento para desinfecção das embarcações portuguesas e em articulação com a RH, portanto, nós no licenciamento que fazemos, quando fazemos de embarcações ou de provas desportivas, temos sempre o cuidado de referir e articular com a EDIA este procedimento de desinfecção dos cascos das embarcações em algumas albufeiras. E, portanto, as albufeiras que estão sob gestão da EDIA, ela própria também tem feito um trabalho notável que eu queria aqui destacar. Eu creio que estamos perto do final da sessão, não é, José Ângelo? Acho que já estamos perto do final. Acho que não temos mais perguntas, nem da parte... No hay más preguntas. La última es la que he formulado anteriormente y en principio, no sé, si queréis pasamos a la siguiente, a la etapa de clausura o si queréis añadir algo más. Vamos para un encerramiento. Vamos entonces para la sesión de cierre, si te parece, André, y entonces pasaríamos a la intervención final de Pimenta Machado e de Samuel Moraleda. Bom dia, buenos dias. Quero, em primeiro lugar, saudar e cumprimentar Samuel Moraleda, presidente da Confederação Hidrográfica del Guadiana e toda a sua equipa. Quero também cumprimentar o André Matoso, que é o nosso diretor da RH Alentejo, mas também a equipa central, Jair Felizmina Quadrado e toda a sua equipa. Saudar os presentes e aqueles que resistiram desde o início, uma longa sessão até agora. É um gosto aliás, eu fui acompanhado da sessão, foi muito participada, com boas questões, boas perguntas, o que é muito bom para esta segunda fase do processo de planeamento, e deixar aqui 3 notas. A primeira nota, obviamente, esta segunda fase, que são os temas importantes da água,
em Portugal são as que sigam, são as questões significativas da água. É um processo, esta segunda fase é claramente muito importante identificar aquilo que são os temas importantes. Para quê? Para que eles tenham resposta no processo de planeamento. É muito importante que os utilizadores, os usuários, aqueles que mais usam a água, participem neste processo para que esses problemas sejam respondidos no processo de planeamento. Devemos também, obviamente, neste contexto, nós estamos no terceiro ciclo de planeamento, temos muitos anos de planeamento, este é o terceiro ciclo. Há aqui temas novos, há temas que ganham particular importância. Um deles é o tema das alterações climáticas, aquilo que é para a gestão da água, para a gestão da bacia hidrográfica, o tema das alterações climáticas traz desafios novos, acrescidos, diria eu, o tema da escassez de água, o tema das secas, também o tema das cheias e inundações, todo este regime de precipitação está a alterar, temos que olhar para ele, e perceber de que maneira que ele também pode influenciar a qualidade da água. A quantidade e a qualidade andam de mãos dadas, temos que, neste processo de planeamento, é obviamente um desafio. Esta era a minha segunda nota. Uma terceira nota gostava de deixar aqui muito clara, e é um trabalho que, em particular, a Confederação do Guadiana, mas também muito aqui pelo André Matoso, o diretor regional da RH Alentejo, este trabalho de profunda articulação, que é uma coisa que se sente, este bom espírito de cooperação que hoje aqui foi muito visível entre quer Portugal e Espanha, desse trabalhar em conjunto, em profundamente articulados, é uma mais-valia, que obviamente ela vem se intensificando ao longo dos anos. É muito positivo para a gestão da bacia, gostava de deixar essa nota aqui, e que é complementada, como sabem, no dia 2 de outubro, na cidade da Guarda, vai haver a Cimeira Luso-Espanhola, onde vão estar presentes quer o Primeiro-Ministro de Portugal, mas também o Primeiro-Ministro de Espanha, cujo tema é a cooperação transfronteiriça, é o tema central dessa Cimeira, onde vão ser feitos apelos à cooperação, e nós aqui, o setor da água, já estamos a dar esse exemplo. Deixo aqui o desafio acrescido, que foi aqui, eu vi aqui algumas perguntas, também respostas, fazemos projetos de medidas conjuntas. Há esse apelo, essa vontade enorme, temos mesmo que trabalhar conjuntamente para fazermos medidas e projetos conjuntos. Os rios não conhecem limites de fronteira, obviamente, os limites são limites hídricos, e portanto vamos, acima de tudo, encontrarmos aqui uma forma de potenciar, dinamizar, intensificar esta cooperação, traduzida em projetos conjuntos. Deixo esta nossa disponibilidade, esta nossa vontade, até diria, para trabalharmos conjuntamente. Faço também aqui um convite à Confederação del Guadiana. Nós, à Agência Portuguesa do Ambiente, vamos no dia 1 de outubro, que é o Dia Nacional da Água, também na Guarda, por ocasião da Cimeira, até mais procurar integrar esta sessão na Cimeira, lançámos uma estratégia nacional para a reabilitação hidrográfica. Temos mesmo uma grande vontade de termos uma estratégia nacional para a reabilitação hidrográfica. Ficam já convidados para participar nesta sessão, seja no modo físico ou no contexto atual, através do modo mais virtual, mas estamos a fazer uma grande aposta nesse evento, que queremos muito com os colegas de Espanha, já tive a oportunidade de fazer às outras confederações, que pudessem estar presente connosco, até nos dar os seus contributos, para que esta estratégia seja, de facto, muito bem conseguida. E agora, uma nota final, gostava de deixar aqui muito claro alguns agradecimentos, agradecer sempre à Confederação Hidrográfica del Guadiana, na pessoa do Sr. Presidente, Samuel Moraleda, o trabalho que tem feito em cooperação connosco. Muito, muito obrigado, muitas graças. Cumprimentar também os colegas da RH do Alentejo, que era o diretor, o André Matoso, mas toda a sua equipa, a Alice Fialho, toda a equipa que tem trabalhado no processo de planeamento, que é um trabalho, é uma espécie de uma corrida de fundo, muito, muito, muito exigente. Muito obrigado. À minha equipa, à equipa central da APA, liderado pela Felizmina Quadrado, que é alguém que tem muita experiência disto, sabe mesmo muito sobre o processo de planeamento, está em todas as bacias, em todos os desafios. Um cumprimento muito especial pela forma como está envolvido em todo este processo, pela sua experiência. Muito obrigado à Agência Felizmina, toda a sua equipa. E a nota final é para quem esteve connosco, para aqueles que participaram. Foi uma sessão longa, resistente, tiveram boas perguntas, seguramente depois vão ser traduzidas naquilo que é
na construção do processo de planeamento. E com isto termino. Muito obrigado e até um dia destes. Muchas gracias. Muchas gracias, muito obrigado, Pimenta Machado, por tu intervención. Finalizamos esta jornada conjunta de participación agradeciéndoles a ustedes su asistencia y participación en la jornada que esperamos que haya sido interesante y útil para todos ustedes. Finalmente, quiero agradecer especialmente la participación de nuestros colegas de Portugal, especialmente André, Alice, Filispina y Fernanda, por su excelente colaboración en la jornada, sin la cual pues, no hubiera sido posible la celebración de las mismas. En definitiva, muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes y buen día para todos.